आम बर्तमान जो जगह अच्छी हूँ बरगढ़ जिला पदमपुर ब्लॉक पंसिंगा पंचायत पंसिंगा चंद्रशेखर बाबा पीठ में जो जगार कि गोटे विशेष महत्व रही केवल कपिलास रे गोटे मंदिर अच्छी जो जगह कि आमर साहारा वृक्ष अच्छी एवं पंसिंगा एक साहारा वृक्ष अच्छी जहाँकि मंदिर लगिकी अच्छी यह मंदिर गोटे बड़ विशेषत्व एठिकार आज हजार हजार संख्यार लोकों समागम देखा मिली हजार हजार बोलबम भक्त मान आसी पानी ढालिकी जाऊँगी आसतु सीधासल जा जो कर्मकर्ता अच्छा कार्यकर्ता सीधासल प्रतिक्रिया कौन कहते प्रतिक्रिया मो ना आज्ञा डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा मोर घर अच्छी कंसिंगा आज मंदिर मंदिर मु तो सर्वप्रथम कह हर हर महादेव कहि मंदिर तार निजर से स्वयंभू माने स्वलिंग से निजे फुटिक बाहरी आई अंचल रे ये मंदिर बहुत फेमस आपन देखुथिबे आज हजार हजार संख्यार लोक आसिक स्वतःप्रभूत आसिक मंदिर दर्शन कर वर्तमान राति 4 बजे दर्शन चली बर्तमान भिड़ भी कमी ना जो माने दर्शन सब व्यवस्था है चा बिस्कुट आपन प्रसाद सेवन व्यवस्था है पछपटे समस्ते खुशी खाई जाऊँ समस्ते कौन वार्ता देवे लोक ये अंचल को वार्ता देवा चाहूँगी मुझे ये मंदिर आउटे उन्नति करा जाऊ एवं समस्ते ये मंदिर प्रति आकृष्ट होकर समस्ते भगवान ये करी समस्ते भल के रहन बोली कहबी महादेव पर दुनिया जी बड़ लोग तान बढ़ी किए अच्छे आमर गोटे एंता गोटे मंदिर अच्छे आमर गाँव में केते दिन अच्छे काण अच्छे आम तो निजे नहीं सबु दिन हिसाब आम मंदिर आज जी भिड़ देखुच केते पूर्व पुरुष चली जाइए जेन भक्त जहाँ भी मनस्कामना करसन से सब पूरण हेसी से लगी बहुत समागम हेसी अंचलवासी गोटे विश्वास अच्छे गोटे गोटे मनस्कामना सब पूरण हो लगी आम मंदिर गोटे प्रसिद्ध अटे काली रात आम गाँव कमिटी जेन अच्छे जितकी भक्त भी होचन जहाँ भी होचन ताकर लगी अन्न भोगर अनेक प्रकार भोग दिया होचे समस्ते खाई पी कर आराम से खुश रहे मोना राजलक्ष्मी मिश्र शिव मंदिर रे बापा एक्चुअल बने शिव मंदिर टा आ मोर हजबैंड ताके प्रतिष्ठा करथिले डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा आमे दुई जण मिसी करी शिव मंदिर शीतल षष्ठी यात्रा करा होतला यात्रा रे आमे दुई जण बापा मा हे कि सबुदिन शिव मंदिर रो प्रायतः 5-7 वर्ष तक आमे बसिकु एनु भगवान हमको लागसे कि भगवान हमर पुआन एनु हमको गर्व लागसी कि भगवान हमर 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 पुओ हे कि अछन बोले कि हमको लागसी आज हजार हजार तो आम समस्ते पूरा कंसिंगा ग्रामवासी मिसिक समस्ते आम कर बहुत बढ़िया आडंबर रही समस्त निजर समस्त योगदान अच्छे आ समस्ते मिसिक कर बहुत खुशी लगुचे समस्ते बाहर आसीछन आमर मंदिर गोटे ये होचे ना होचे लगी बेसी गर्व लगुचे आमर कंसिंगा शिव मंदिर टा लिंगफुटा मंदिर निजे 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 स्वयंभुआन एथि लगी आमर मंदिर टा भी जदी आमर ओडिसा रे गुटे केनसी जगह रे माने टूरिज्म ये रे स्थान पाएता गुटे विरल मंदिर एटा बहुत हजार हजार समागम हेसन एठाने आ से दृष्टि रे जदी सरकार को दृष्टि आकर्षण हे कि जदी किछि हेई पारता बेले आमे बहुत खुशी हेतु विपिन बिहारी मिश्र मंदिर बाबद रे काना रहिजे काना होछि बहुत दिन आगरू बहुत वर्ष आगरू आमर महादेव मंदिर आम आख पाखर प्राय 20 ରୁ 25टा गाँ आसिक पूजा कर महादेव आशीर्वाद रु समस्त लोक मान सहयोग रु एवं जी धार्मिक मार्ग समस्ते अच्छा एवं जे मैंने नहांती भी समस्ते मिलमिशि से माने मनस्थ कर जो माने भक्त माने मंदिर को आसीबे
ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶେଷ ସୋମବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏବଂ ଯେପରି ଭକ୍ତର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ବଢିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକତାବଦ୍ଧ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଆମ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ସେବା କରୁ ଏବଂ ସେହି ସେବା ଆଜି ହିଁ ଚାଲୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର ଏବଂ ମୁଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ଯେ ଏପରି ପରମ୍ପରା ସବୁଦିନ ଚାଲିଥାଉ, ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମର୍ପଣ ଭାବ ଧର୍ମ ଭାବନା ଭକ୍ତି ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୁଁ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ଆଜିର ଯେଉଁ ଶେଷ ଶ୍ରାବଣର ସୋମବାରରେ ସବୁ କିଛି ଯାହା ଯାହା ଆୟୋଜନ କରାହେଇଥିଲା ଠିକ ଭାବରେ ହେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ଯେପରିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସେହି ପ୍ରକାରରେ ସବୁଦିନ ଚାଲିଥାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତି ଥାଉ, ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳର ବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଆଜି କଂସିଙ୍ଗାରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମାଗମ ହେଇଛି ତାହା ଅତି କମରେ 3000 ରୁ 3500 ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଖାଇସାରିଲେଣି ଏବଂ ଯୋଉ ଅଛି ଏଠିକାରେ ଯୋଉ ବାସିନ୍ଦା ମାନେ କହୁଥିଲେ ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯୋଉଟା ଭୋଗରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଲୋକ ଆହୁରି ଟିକେ ଲୋକ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହେଉଛି କି ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ଯଦି ଆହୁରି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସହଯୋଗ କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ମନ୍ଦିରର ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କାରଣ ଏହି ମନ୍ଦିର ହଉଛି ଏକ ବିରଳ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ କି ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୃତ ଭାବେ ଶିବ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗ ଉହାନ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାରଳା ବୃକ୍ଷ ଅଛି ତାହାକି ଏକ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ତଥା କଣ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରିବ। ତ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ଦାବି ରହୁଛି କି ଏହି ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଉ ଏହି ନ୍ୟୁଜ ପ୍ରସାରଣ ବେଳେ ସରକାର ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି ନା କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦମପୁର ବ୍ଲକ କଂସିଙ୍ଗା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାବାଙ୍କ ପୀଠରୁ ମୁଁ ଆଶିଷ କୁମାର ଭୋଇ, ବଡ଼ ଖବର।